Kakarating ko lang sa bahay. And then, alis kami agad. Na-late na nga ako. Dapat nga kanina pa ako dito. Pero, So na mag-ready na. Tapos, alis na kami. Tap na namin kung saan may pagkain ba dito kasi gutom na ako. Or siguro magutom ako mamaya, I mean. Oh, Starbucks, Laplace, and McDonald's. Okay. We go. First trip with the fam. And the new car. And the Minya. Bidaog siniming ko. Traffic. Og kung nakroket. Nakroket. En nog een kroket? Chicken nuggets, 9. Okay, andito na tayo. Nakalagay dyan, plug in, out of, out of order stalls, 1A, 1, I hope this is not 1A, 1B. Si Minya kanina pa, or iyak ng iyak, kasi gutom na. So dito muna kami kakain, magcha-charge kami, Netflix, tapos kakain ng McDonald's. Scotch ito. Okay. Naalala ko, pinapanood pala namin yung Far From Home sa Netflix. So, continue na lang namin. Siyempre, habang kumakain ng McDonald's, ayun si Caroline yung mukha niya. It's so easy. Kakarating lang namin sa hotel, pero gusto ko pang pumunta sa Circle K kasi like yung hotel, like andun yung hotel, tapos may gas station dito sa harap. Tingnan ko lang kung anong nasa loob. Sana naman bukas pa, kundi lagot bukas to. Papayin ka pa ba? Yes. Okay, so kala ko kanina pupunta ako doon kasi yun yata yung sabi, pero hindi ko masyadong maintindihan. Free parking, hotel, restaurant, light station, charging. Okay, so dito sa baba. Tinanong ko kanina, pero ang bilis kasi magsalita. Sabi niya basta somewhere this, somewhere that, mag left. Siguro dun nga. Nasa room lang sila Caroline tsaka si Minya. Bumili lang ako ng toothbrush ko. Ipapark ko yung car, i-charge para full energy tuloy. Para full charge tayo bukas. Tapos after that tutulog na rin. Tingnan nga natin kung nakikita sa mapa. Kasi ito yung pababa. Okay. So, room tour. Pasok. Maliit na CR. Caroline with Minya. TV. Bunk. And like, this is why we got, or ito yung reason na I chose this one. Wapa! Wait, saan yung light niya? Sa labas ba? Ayun. Oh, di ba? Mag-11 na, pero let's go! Nag-book kami ng Royal Suite para dito sa back na to. Para naman ma-enjoy namin ni Caroline. Tapos si Minya rin. Tatlo kami. Tapos ganito.
Wala eh. Hindi pa mainit. Ayan, kakagising lang namin. Well, nag-shower na lang kami kagabi. Instead of taking a bath, which is sayang lang naman. Sayang lang naman kasi we would have liked to take a bath with this one. With this baby. Eh? Nakatulog ka ba, baby? Okay, hindi daw. Oh. Caroline just went down. Thankfully, we are gonna get compensated. We couldn't really use the full amenities that is within this room. And also, the reason why we went for this room is the bath, because we wanted to take a bath with the three of us, and that would have been just perfect. It's a pretty big bath, and yeah, that could fill like three people. Also, the bath, it goes from very, very hot to cold. Hindi lang talaga masarap. However, the view is pretty good though. Yeah, okay yung ano ngayon. Maganda yung araw. And since we're going to Paradisa? Or is it Paradisa? We're going to like this big zoo in Antwerp. I don't think we can finish it for the whole day, but we want to see how Minyan reacts to the colors and to the animals. Siyempre, 3 months old pa lang siya, so hindi namin sure kung mai-enjoy niya, but it's the memories that counts naman, di ba? Kaya nga naka-vlog. So we did get a new room. Mas maliit siya, my bath, pero yeah, smaller. Hindi siya kagrande ng katulad kanina. Ganda mo. Pagsabi ko nga, pupunta kami sa Albertine, magla-lunch. Albertine's already on the way to the zoo. So, yeah, malapit na lang. Or hindi naman malapit, pero 1 hour. Tapos bibili kami ng mga lunch doon. Inumin, may tubig pa naman sa kotse, so siguro okay pa naman yun. Siguro hindi namin kailangan ng bago. Pagkatapos ng lunch, yeah, pupunta na sa zoo, and then yeah, mag-iikot kami ni Minya, di ba? Huh? Kain muna. Lunch muna tayo before going. Hello. We're there. We're in Nazareth. Not Nazareth. Fuck. We're in Paradisa. And I just want to see the panda. Minyo. Yeah. But the tickets go open 54 for one adult. Infant 48. Oh my god. Pasok namin, may show agad. Oh. Si RSH daar zo. Het is een vogelshow. Waar gaan we heen? We zijn gelijk naar rechts gegaan. Hier zijn we binnengekomen. Ja. En dan gelijk naar deze. Maar dan moeten wij eigenlijk naar de left gaan. Ja, Minja kan niks zien. Maar je kan me ruiken, schatje. Je kan me ruiken. Even kijken dan. Ja, eventjes kijken. Het is gewoon dat de vogels heen en weer vliegen, denk ik. Ganda naman. Sana all. Gewoon naar links? Of rechts? Ja, zo naar links.
Sobrang init dito. Ano ba meron sila? Uy! Philippines! Zuiden van... ja, maar dat is Mindanao. Dus helemaal zo rond te kijken. Minja. Sarap ng tulog niya. Oh, je ziet het niet goed. Daar is ze achter. Ja, ik weet niet wat het is. Ja. Maar dan ook weer niet. Ah, cute nilang dalawa. Laki ng bahay nila. Tapos si Minya. Tulog pa rin. What's this? The stuff the panda drinks. Eats. Nee. Panda eet bamboe. Ja. Sugarcane. Dat is wel wat anders. Misschien eten ze ook wel sugarcanes. Of misschien omdat sugarcane heel veel op een ding lijkt. Of nou, heel veel. Het lijkt een beetje op een bamboe. Ja. Maar ja, sugarcane ook. Ik denk als we minder die andere hebben gedaan, zoals citroen, Ja, dat is was het wel veel lekkerder. Maar dit Ja. zijn die apen die dan bij die sauna's zitten, toch? Ja, klopt. Ja. Oh. Maar hoe doen ze het hier dan? Nou, geen sauna. Oh. Oh, Minje is een beetje wakker. Hey, hallo Minko. Daar zijn de panda's. There's the panda. So Minya has not been sleeping that well the last couple of days, but now that we're in the zoo, she has been sleeping since we were here. Kanina pa tulog. Wala pa tuloy nakikita. Hinihintay namin kapag magising na siya, tapos pupunta kami sa aquarium kasi madami mga ibang kulay doon. So sana mamaya kapag gising na siya, then makikita namin yung reaction niya sa aquarium. Gumbuhala ayo. Sheesh. Oh. Oh, hindi na uma-under kasi. Oh, okay. Ja. Nog eentje. Oei, karabaw. Ja, zo grappig. Van vroeger, toen ik klein was, reed ik die, reed ik op die karabaus. Ja. En nu betaal ik om ze te zien. Kijken. Ja. Done.
Kijk, 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 kijk. Die is best groot. Ja, die daar ligt. Ja, klopt. Ja, dat is een van de hotels wat je kan doen. Dan is dit eigenlijk je uitzicht. Want zie, daar, dat is al de kamers. Ja. Dat is best wel vet. Ja, getrouwde rotsen. Sana all. Oh, kijk uit. Helemaal kijken. Oh. Honger. Minkoe, honger. Minkoe, honger. Tu veux te moquer de moi? Il y a bien un requin. Il vient de passer. Un requin? Bah ouais. Si, il vient de passer. Regarde, il y a un requin là, il y en a un qui passe là-haut. Ah bah, il y a un requin. Ouais, mais arrête-toi un peu. Oh. Scary. Oh, scary. Oh nee. Ja, ze had echt wat. Ja, ze had echt tegen. Kain muna. Heb jij een thee? Wat voor thee heb je? Jasmijn. Jasmijn thee? Oh. Mocht daar kiezen? Ja, oké. Ik heb een muntthee. Oké. Cool. We got the meat, Tornado en Caroline. Zalm. En Minja. Alright, alle cities? Ja, Zeker. Ja. Ja, geparkeerd. Ik denk daar exit. Is het voorlopig exit of auto exit? Nee, het is voorlopig exit. Oh, oké. Ayaw niya nakahiga. So, oh, nakalak na ba usually? Ja, ik denk, is er iets open? Nee, oké. Ik denk omdat we te dichtbij zijn. Ik doe het wel. Hey, waarom? Wat is dat? Waar is mijn clowngeluid? Daar. Hehe. Ang ganda ng mga kotse dito. Oh, Porsche. BMW. Tesla Y. Peugeot. Tesla Y na naman. Damn. Oké, ja. Oh, wacht. Ik wil even het schermpje zien. Hoeveel het kost. 30 minuten, een uur, 2 uur per uur. Jij hebt
Oké. Ik denk... Ik zit hier, maar... Is het hier? Ja, dat wordt... Interparking? Nee, er is geen lift. Oh, nee. Dat wordt... Oppakken. Tulog si Minion. Kakatapos lang ulit kumain. Zie ik was op het paar, maar ik zit eigenlijk gewoon mezelf. Kakatapos. Nee. Ik ben een beetje verlegen. Kakatapos lang kumain. Gusto sana namin pumunta sa Korean bubble tea resto na may Korean food. Pero biglang ang lakas ng ulan, so kumain lang kami ng Belgian waffles. Ooh. Wow. Huh? I don't think so. Denk van niet. Ik kan het wel goed zien vanaf hier beneden. Oh, wat is dat dan? Het lijkt alsof ze daar zitten te dansen. Daar zo. Ja, zie daar. Ik zei het toch, ze zitten te dansen. Zullen we kijken? Of wil je hier kijken? Zullen we daar kijken? Dan kunnen we even... ja, oké. Gaan we even kijken what they're dancing at. Sinds wanneer is K-pop overal? Hey, een eend! We vinden... Chi. Oei, Filipijns. Oh. Ik wilde... Ja, schatje. Oh, nee. Oh, oh. Ja. Halen. Even view. Ja. Oh. Die andere is nog een beetje stretchy, hè? Deze is een beetje... Ja? Oké. Dan kunnen we deze wat meer... Lekker liggen, schatje. Lekker liggen. Oh. My market doon, pero ang lakas ng music, so we can't really go because Minya is sleeping. Maar what's that outside dan? Ja, 8 Mark. Nou, we hebben al gegeten. Ja, we hebben al gegeten. Als we het wisten. Ja. Wat? Wit. Schat, je bent altijd wit. Echt bleek. Ja. Hey, sayang. Ah, wel. Gaan we een beetje eromheen dan? Zodat Minja niet in... Wat is daar dan? Ah. Nou, dan gaan we gewoon daar zo. Oh, fietser. Mama is bleek. Nou. Net zo als elke dag. Jullie damas. At the end of the day, pumunta rin kami. Ito yung gusto namin sanang puntahan. Pero busog na ako. Si Caroline naman, busog siya pero kakainin niya daw sa kotse. So, ayun. Kaya andito na naman kami. Si Minya tulog pa rin. Nou, Oké. ik twijfel, want ik had nul sugar, toch? Ja? Die van jou proeft nul sugar. Wacht, welke had ik ook alweer? Ik had, ja, dat is Lychee Dragon Fruit met grass jelly. 50% sugar. Die van jou is Strawberry Jasmine. Nou, ik denk wel goed hoor. Hoezo is dit zo zoet? Ja. So we did stop by. Bumili kami ng tawag doon, bumili kami ng bubble tea. Ang sarap na pero mas masarap yung kay Caroline. Or in my opinion, mas masarap yung kay Caroline. Pero, yeah. Hinihintay na lang namin. Meron pang biniling 1 beef bulgogi and 1 corn dog. Pero, dito, mamaya namin kakainin yan kasi
Kasi kain kami ng kain, so busog pa ako. Yeah, si Minya naman na ngayon yung kumakain or umiinom sa likod. So yeah, hinihintay namin ngayon. Pagtapos na siya, on the way na kami pabalik sa bahay. So, habang hinihintay, back to the Spider-Man muna. Ulit. Kala ko nagdedede pa, pero pagtingin ko sa likod, nakikinood rin si baby. Si baby, nakikinood si baby. Tapos ka na? Is it klaar? Oké, dus nu even boeren. Zal ik nu even de parkeer betalen? Oké, zo natin nalagay. Bankkaart, biljetten, parkingkaart. Oké. Magkano? Aray ko po. Kwitantie. Okay. Tapos na ang aming short weekend family trip. Tapos, ay, 3 oras pa yung 3 oras pa yung biyahe. So siguro mga alas 8 kami sa bahay. Alas 8, alas 9. Oh, okay. Oh. Ay, kalakop. Kalakopi. See you there. $11:46 na. And yeah, kakabalik lang namin. Ayan. Dapat login na namin si Minya mamaya. Pero kanina pa. Oh, kanina pa. Oh, kanina pa laro na laro dyan. Naririnig niya naman ng yeah. Was fun. Successful trip. And yeah, ikaw naman tulog ka the whole time. Pati kanina sa Kent, unti lang rin yung nakita mo. Oh, okay, sige. For now, good night. Good night. Good night, Katya. Good night. Good night sa mga viewers natin. So, good night. Good night, Tito Sam. Good night, Lolo. Sino pa man nanonood? Good night, Tita New. Sino pa? Good night, Tito Carlo. Hindi ko alam kung nanonood sila dyan, Michael, tsaka si Vanessa. No. At si Janelle. Oh, yeah, good sound. Oh. Yeah. Oh, okay. Mag-like and subscribe daw.